Enseñanza 8. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él? Parte 5. Teaching aid, 2 of Peter 3:18. Why did the Lord command the end time church to grow in the knowledge of Him? Part 5. Leamos Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Let us read 2 of Peter 3:18. This is Holman Christian Standard Bible. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. En la enseñanza anterior expliqué a partir de Hebreos 11 el recorrido que Dios construyó para nosotros, el cual es el de la fe viva y preciosa, la cual el Señor dispuso revelar en medio de un tiempo peligroso marcado por la apostasía. Quiero que recordemos la afirmación eje de la enseñanza pasada. La historia de la fe de Hebreos 11 es el camino por donde transitaron las promesas eternas que nunca se cumplieron en Edén. Los vasos que fueron los siervos listados en este capítulo guardaron las promesas, convencidos de que Dios las cumpliría. In the previous teaching, I explained from Hebrews 11 the path that God built for us, the path of the living and precious faith, which the Lord determined to reveal during these perilous times marked by apostasy. I want you to remember the central statement of the previous teaching. The history of faith in Hebrews 11 is the path through which the eternal promises traveled, promises that were never fulfilled in Eden. The vessels, or the servants listed in this chapter, kept those promises, convinced that God would fulfill them. Hoy quiero continuar el recorrido que he venido enseñando con el libro de Hebreos, el cual finaliza en el capítulo 12. Quiero recordar el contexto, que es el capítulo 11, en el cual hay una lista de siervos y siervas que tuvieron la fe viva y preciosa, la fe poderosa fundada en las promesas eternas, principalmente en la promesa que creyó a Abraham, de la descendencia santa multiplicada eternamente, la que el Señor llama los hijos de Sión, la libre. Esta descendencia nunca se cumplió, ni la recibió Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pues Hebreos 11:9 dice que estos fueron coherederos de la misma promesa. Today I want to continue with the journey I have been teaching from the book of Hebrews, which culminates in chapter 12. I want to recall the context, which is chapter 11, where there is a list of servants who had the living and precious faith, the powerful faith founded on the eternal promises, mainly on the promise that Abraham believed, the promise of the holy descendants multiplied eternally. The Lord calls these descendants the children of Zion, the free women. These descendants were never fulfilled, nor did Abraham receive them, nor Isaac, nor Jacob. For Hebrews 11:9 says that they were heirs with him of the same promise. La descendencia terrenal de Abraham tampoco recibió las promesas, a pesar de que en Hebreos 11:12 dice que de Abraham, ya casi muerto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todos murieron sin recibir lo prometido. Hebreos 11,
13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham's earthly descendants did not receive the promises either, although Hebrews 11:12 says that from Abraham, already as good as dead, came descendants as numerous as the stars of the sky and as the sand, which is by the seashore. All died without receiving what was promised. Hebrews 11:13 says, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Y en Hebreos 11:39 se reitera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. And Hebrews 11:39 states this again, and all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. La sabiduría excelsa del Señor nos permite a los gentiles recibir las promesas eternas primero que Israel. Por ello, en Hebreos 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. The excellent wisdom of the Lord allows us, the Gentiles, to receive the eternal promises before Israel. For this reason, Hebrews 11:40 says, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. La palabra en griego traducida como cosa mejor es kreiton y significa algo más sólido, lo cual se explica porque nosotros, la iglesia, hemos entrado al nuevo pacto en Cristo y solo a través de Él podemos liberarnos para siempre del pecado y de la muerte, para poder ser eternos, inmortales, y así tener las condiciones que demanda Dios Padre para recibir las promesas eternas en la Nueva Jerusalén. Este es el final del recorrido de la fe preciosa y viva que se describe en Hebreos 11, de la cual fueron depositarios los siervos y siervas que se describen en este capítulo. The Greek word translated as something better is kreiton, and it means something more solid. This is explained by the fact that we, the church, have entered the new covenant in Christ, and only through Him can we be set free forever from sin and death, so that we may be eternal, immortal, and thus have the conditions that God the Father requires, so that we can receive the eternal promises in the New Jerusalem. This is the end of the journey of the precious and living faith described in Hebrews 11, of which the servants mentioned in this chapter were recipients. Todos los antiguos, desde Adán, quien creyó que Dios hizo el universo con su palabra, atesoraron las promesas eternas en el corazón, con una fe firme que mantuvieron hasta que murieron. All the ancient servants from Adam who believed that God made the universe by His word, these servants treasured the eternal promises in their hearts with a firm faith that they kept until they died. Después, la iglesia se convirtió en el vaso donde debe estar depositada esta fe, la verdadera fe, la fe bíblica, la fe que alcanza las promesas eternas. Por tanto, la iglesia debía seguir un camino, hacer un recorrido hasta el final, hasta la perfección de la resurrección y glorificación, para entrar a la nueva Jerusalén, en la cual los antiguos tuvieron la mirada y el corazón manifestando su fe, como dice Hebreos 11,
del 13 al 14. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Afterwards, the church became the vessel in which this faith must be deposited. The true faith, the biblical faith, the faith that attains the eternal promises. Therefore, the church had to follow a path to complete a journey until the end, until the perfection of resurrection and glorification, to enter the new Jerusalem, upon which the ancient servants had set their eyes and their hearts, manifesting their faith, as Hebrews 11:13-16 says. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. But now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Después de la lista de Hebreos 11, el autor de esta carta, el cual considero que es el apóstol Pablo, dice en Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. After the list in Hebrews 11, the author of this epistle, whom I consider to be the Apostle Paul, says in Hebrews 12:1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Esta palabra, por tanto, es muy importante, pues además de conectar este capítulo 12 con el 11, desde el inicio revela significados importantes que quiero explicar. En griego el término es toigarum, que también significa por lo cual. Esto significa por todo lo anterior, es decir, todo lo que está dicho en el capítulo 11. Todos los siervos y siervas de este capítulo son la nube de testigos que están alrededor de nosotros, la iglesia, especialmente la iglesia del tiempo del fin, porque somos los que estamos justo al final del camino de fe del recorrido. The word therefore is very important, since it not only connects chapter 12 with chapter 11, but also from the very beginning reveals important meanings that I want to explain. In Greek, the term is toigarun, which also means for this reason. This means because of all the preceding things. That is, everything that is said in chapter 11. All the servants in this chapter are the cloud of witnesses surrounding us, the church, especially the church of the end time, because we are the ones who are precisely at the end of the path of the faith, at the end of the journey. Todos los siervos y siervas del capítulo 11 de Hebreos están vivos en la Nueva Jerusalén, a la espera del cumplimiento de las promesas eternas. Los antiguos están esperando que los que durmieron en Cristo resuciten, sean glorificados y reciban las promesas eternas junto a la iglesia santa de este tiempo del fin que no dormirá.
sino que recibirá la glorificación del cuerpo cuando Cristo venga y traiga a los que durmieron en él, como dice Primera de Tesalonicenses 4:14. All the servants of Hebrews chapter 11 are alive in the New Jerusalem, awaiting the fulfillment of the eternal promises. The ancient servants are waiting for those who slept in Christ to be raised, to be glorified, and to receive the eternal promises, together with the end times holy church that will not sleep, but will receive the glorification of the body when Christ comes and brings with him those who slept in him, as 1 of Thessalonians 4:14 says. La nube de testigos para nosotros, la iglesia del tiempo del fin, son los salvos del antiguo pacto y los del nuevo pacto, la iglesia del inicio. El Señor caracteriza a este grupo como tan grande, que en griego es tosoutos, término que se refiere a la cantidad, pero también a la magnitud espiritual de la batalla de fe que ellos libraron, al testimonio de fe que dieron con sus vidas. Este significado se refiere a la guerra que llevaron a cabo con el poder de Dios para guardar las promesas eternas, pues en Hebreos 11 se describen las obras poderosas de fe que hicieron esos testigos. Pablo dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En este mismo capítulo de Hebreos 11 leemos que esta gran nube de testigos que nos están mirando experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. The cloud of witnesses for us, the church of the end time, is made up of the saved of the old covenant and those of the new covenant, the church of the beginning. The Lord characterizes this group as so great, which in Greek is tosoutos, a term that refers to quantity, but also to the spiritual magnitude of the battle of faith that they fought, to the testimony of faith that they gave with their lives. This meaning refers to the war they waged by the power of God to keep the eternal promises. For in Hebrews 11 the powerful works of faith performed by these witnesses are described. Paul says, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the aliens. In this same chapter of Hebrews 11, we read that this great cloud of witnesses who are watching us had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Por tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pues todo el tercer cielo está viéndonos, viendo nuestra fe, nuestra guerra contra el pecado,
Pues en Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Therefore, we have a great responsibility, for the whole third heaven is watching us, seeing our faith, our war against sin. For Hebrews 12:1 says, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. En este versículo, el pecado es la perversa, el viejo hombre que es el aguijón de la muerte, la cual es nuestro último enemigo, como dice Primera de Corintios 15:26. La perversa nos acecha desde dentro, pero la orden que nos da el Señor es que nos despojemos de ella, que no seamos sus esclavos. Esta orden la reitera el Señor en otras partes, como en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este tiempo del fin, esta orden no es una simple exhortación para vivir en santidad en esta tierra, sino un mandato en el contexto de una guerra final contra la muerte para la obtención de las promesas eternas. Alabado sea el Señor. Esto se confirma en Hebreos 12, del 3 al 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. In this verse, sin is the perverse, the old man, which is the sting of death, and death is our last enemy. As 1 of Corinthians 15:26 says, the perverse lurks within us. But the order that the Lord gives us is that we lay her aside, that we must not be her slaves. The Lord reiterates this order in other passages, such as Ephesians 4:22, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. In these end times, this order is not a mere exhortation to live in holiness on this earth, but a commandment in the context of a final war against death for the obtaining of the eternal promises. This is confirmed in Hebrews 12:3-4. This is Jubilee version. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied in your souls and faint. Ye have not yet resisted unto blood, fighting against sin. En el versículo 3, el Señor nos dice a la iglesia del tiempo del fin que no desmayemos, que no nos cansemos en este combate contra el pecado, contra la perversa. Este combate, esta guerra se enuncia en el versículo 4. In verse 3, the Lord tells us, the end times church, not to faint, not to grow weary in this combat against sin, against the perverse. This combat, this war, is stated in verse 4. Otra confirmación de que es una guerra final, el despojarnos de la perversa y correr la carrera que tenemos por delante, la encontramos en Romanos 8, cuando Dios nos ordena que no vivamos conforme a la perversa, la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y esta orden la da el Señor para los que vivimos ahora el último tiempo, para ir a la Nueva Jerusalén. Pues en Romanos 8, del 21 al 25 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Another confirmation that laying aside the perverse and running the race that is set before us is a final war is found in Romans 8, when God commands us not to live according to the perverse, the flesh, but according to the Holy Spirit. And the Lord gives this commandment for those of us who are now living the end times to go to the New Jerusalem. For Romans 8, from 21 to 25, says, because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Esta paciencia del versículo 25 es la misma que encontramos en Hebreos 12:1, cuando el Señor dice que al despojarnos del pecado, la perversa, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, el recorrido, el camino hacia la Nueva Jerusalén y la obtención de las promesas eternas. Esto se confirma porque en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este versículo es de notar el título con el que es denominado el Señor Jesucristo, el cual es autor y consumador de la fe descrita en el capítulo 11 de Hebreos. This perseverance in verse 25 is the same as that which we find in Hebrews 12:1, when the Lord says that as we lay aside sin, the perverse, we must run with endurance the race that is set before us, the journey, the path towards the New Jerusalem and the obtaining of the eternal promises. This is confirmed because Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. In this verse, we must note the title by which the Lord Jesus Christ is referred to. In this verse, we must note the title by which the Lord Jesus Christ is referred to, the author and finisher of our faith, the faith described in Hebrews chapter 11. ¿Qué significan estas palabras, autor y consumador? Primeramente, significan que Cristo es el principio y el final de nuestra fe, pues Él consumó su obra redentora, confirmó las promesas hechas a los padres y ascendió al tercer cielo como sumo sacerdote de los bienes venideros, que son las promesas eternas, para entregarlas en nuestras manos como herencia incorruptible cuando seamos glorificados, lo cual es el final de nuestro recorrido. Por ello Jesús es el consumador de nuestra fe. What do these words, author and finisher, mean? Firstly, they mean that Christ is the beginning and the end of our faith, for he finished his redemptive work, confirmed the promises made to the fathers, and ascended to the third heaven as high priest of the good things to come.
which are the eternal promises, to place them into our hands as an incorruptible inheritance when we are glorified. This is the end of our journey. Therefore, Jesus is the finisher of our faith. Quiero sustentar esta explicación con palabras griegas. Autor es Argejos, que significa también líder o cabeza. Y la palabra está formada por arge, que significa comienzo, principio, y por ago, que significa dirigir, guiar. La palabra consumador en griego es teleiotes y significa el que completa algo. Y esto que debe ser completado en nosotros es la glorificación del cuerpo y la entrega de las promesas eternas, la herencia incorruptible, los bienes venideros de los cuales el Señor Jesús es sumo sacerdote. ¡Aleluya! I want to support this explanation with the Greek words. Author is archegos, which also means leader or head. The Greek word is formed from arche, meaning beginning, principle, and from ago, meaning to lead, to guide. The word finisher in Greek is teleiotes and means the one who completes something. And what must be completed in us is the glorification of the body and the granting of the eternal promises, the incorruptible inheritance, the good things to come, of which the Lord Jesus is high priest. Hallelujah. En Hebreos 12:2, además del título de Jesús como autor y consumador de la fe, encontramos una alusión al título de sumo sacerdote de los bienes venideros. Pues dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este evento es el mismo de Hebreos 6:20, donde Pablo dice que Jesús entró hasta dentro del velo como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él entró con las promesas eternas ganadas en favor nuestro. Entró con la promesa principal, la descendencia santa multiplicada eternamente, una de las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta y por la cual interpuso juramento. Por ello va a cumplir esta promesa. Leamos Hebreos 6 del 18 al 20. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. In Hebrews 12:2, in addition to the title of Jesus as the author and finisher of the faith, we find an allusion to the title of high priest of the good things to come, for it says, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. This event is the same as that of Hebrews 6:20, where Paul says that Jesus entered beyond the veil as forerunner, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. He entered with the eternal promises won on our behalf. He entered with the principal promise, the holy offspring multiplied eternally, one of the two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, and for which he interposed an oath. Therefore he will fulfill this promise. Let us read Hebrews 6:18-20, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek.
En la siguiente enseñanza seguiré explicándoles con Hebreos 12 el final del recorrido de la fe viva y preciosa que mira hacia las promesas eternas. En este camino, el Señor nos dio la orden de crecer en su conocimiento, pues Él dispuso que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad y nos hiciera conocer todas las cosas. In the following teaching, I will continue explaining to you from Hebrews 12, the end of the journey of the living and precious faith that looks toward the eternal promises. On this path, the Lord commanded us to grow in His knowledge, for He determined that the Holy Spirit should guide us into all truth and make us know all things.